আমি জমকিলা সরাসরি 5 বছর যাবৎ বিজেপিতে ছিলাম, কোনো কিছু সুবিধা পাইছি না। এখন আমরা ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করছি। 53 পরিবারে 211 জন, 53 পরিবারে 211 জন ভোটার। আমরা সবাই ত্রিপুরা মাতার। কমিউনিস্ট পার্টি করতাম, দীর্ঘদিন করার পরে আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না। বিভিন্ন নির্বাচনে সিপিএমের হার এবং ত্রিপুরা মাতার জয়, এই কারণে আমি ত্রিপুরা মাতারে ভালোবাসি। এখন ত্রিপুরা মাতাকে আমি আসলাম বাড়ি থেকে 5 মিনিট সঙ্গে নিয়ে আজকে এই ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করি। কয়েকটা নির্বাচন আমরা আসারামবাড়ি বিধানসভাতে আমাদের এই এলাকাতে থাকতে হলে আমাদের ত্রিপুরা মাতার সঙ্গে থাকতে হবে, কারণ এই এলাকার উন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা করে, মানুষের স্বার্থে চিন্তা করে আমরা আজকের এই করাঙ্গিচড়া বাজারে আমরা আসারামবাড়ি থেকে 17 পরিবার 62 ভোটার আমরা আজকে ত্রিপুরা মাতাতে জয়েন করলাম। আমি আসলাম বিজেপির ওয়াই জেলা ওবিসি মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট। बेलाय हामबाय दिनै जथननो सिनि दिनै कायसा जयनिं प्रग्राम हंगाय दुइटा विलेज कमिटिनि कायसा हंगाय आसामबारि विलेज कमिटि ते कायसा हंगाय करंगेश्वरा वेस्ट करंगेश्वरानि दुइटा बिसिनुति दिनै कायसा जयनिं प्रग्राम दा आं बुंनो सानो सिनि आसामबारियाव 12 फेमिलिनि 41 भोटार बिजेपिनि CPIM पार्टीनि याकारै बरफ सिनि दिनै त्रिपुरा माता पार्टी थांजा बदल बरफ फाय सिनि बानारम फायगा दा आमनि यागुलो वेस्ट करंगेश्वरानि हिंगाय 53 फेमिलिनि 211 भोटार दिनै सिनि त्रिपुरा माता फाय बरफ जयन खायगा बरफ BJP CPIM पार्टी याकारै बरफ दिनै जयन खायगा जों बरफ न आं स्पेशली नांहेला आसामबारिनि बबाग्रानि चंजा खरकसेन दिसिंगा दिनै बरफ लामसुक सगो एसिनि थानसानि मालुआ सिंगोनो लामसुक सगो बंनि नाहारमं सिंगोनो ककनो साइमानका बंनि फुक्रिसन खनाका 2021 बरफ दिनै जे फाइनेरो 2021 बरफ CPIM आबहायनो BJP नो बडिखा 2023 बहायनो CPIM ते BJP नो बडिखा इवेन 2026 जे लाइक 1 मास सिगां जे इलेक्शन थामनि ओ जराव बरफ हामो हायनो BJP ते CPIM पार्टी नो बडिखा बुडी माने यागुलो आबो बरक साइमानका मो आसामबारि हाई एरिया वो उन दिनो फनो BJP नो बुडी होइबो त्रिपुरा CPIM पार्टी नो बुडी होइबो उन दिनो फनो जितिवि माया जिति माने गे बरक निको गोसन खनाका 21 त्रिपुरा मथनो जितिबो 23 त्रिपुरा मथनो जितिबो 26 त्रिपुरा मथनो जितिबो आबन बगै बरक वानसुका ताबुक मो आसामबारिओ जों काहानका जदि सिना आसामबारि न स्पेशल आसामबारिओ सिनि बनबाजार आसामबारि ते करंगी ओ तीनटा बिसिओ सिनि तिप्रासा नन तिप्रासा जत मिस कालसार दङ आ जागाव हंगाय बेसिरभाग न जों तिप्रा मथरक लिड खालामैया आ जागाव अनेक जागाव BJP रक लिड खायो बा CPIM रक लिड खायो आमा हायनो दङ किन्तु तिनि जे बरारक फाइमानि यागुलो जों खायो बसकांगो जिनि जे विलेज कमिटि जे इलेक्शन होनो थाय दङ ओ जरारगो जों जिरो खायखिबोनाय BJP 0 CPIM 0 जत बेबांनो त्रिपुरा माता सिमिनो नाय जोंआबो खायो गाय बेलायखाय तिनि जों बंनो लामसुगै जों बेलायखाय सिनि खातम थका कारण गाय बरफ जरानि सिगांनो बरफ याप्रि सेका सिनि थानजन मारिओ आबन बगै सिनि नानन बसिनि बदिगार दङ त्रिपुरा माता फायगा त्रिपुरा माता फामने यागुलो तिनि जों मबो खनाका बासा BJP खायनाय बा CPIM खायनाय बरनो कासुय दङ ता थांगि आजा थांनो ताम मानाय ताम सकनाय आमाजे साइबो नंनि बर कासुका आबनो बर बंनि क खनाय ओइ दिनै जतनो बंनि कगनो कायसा खुनजोबो खनाय ओइ ते खनजा खुनजोबो अंखरि ओइ दिनै बर सिनि त्रिपुरा माता थाय सपके आबन बगै जों ता बुसकांगो जे कुनो सुबिदा फाइमेना जे कुनो सामुहुं फाइपनो जों जतनो बर इक्वेल खाय बागलै सामुहुं खायनाय जों नायो
mo tiprawo chung jotno kaham kai susto sinkol ekdom kaham chung governance salung chungo especially sini titiri si eneri andani joto sini tamni jon sadron dogba khakhayo mo haitaino jodi sing jotno মানে আমার বিজেপি সিপিএম পার্টি ইয়াখানে যদি ত্রিপুরামত ফাইসুক বাই থাকায় जों तेबो हामथाय माने नै जों मानसिबो आबुन दिनि नाहायना सामफ्राय नेतिनि सि मजनि प्रग्राम फाइसुक बायगा जोंनि फनि जुनाल चेयारमेन सिनि बर' मोना दिसु जोंनि आश्रम बायनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि बर' मोना सुबोलचि कमिटि डब्लिउएफनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि बर' मोनांजुक मेडाम बिनामाला जोंनि मेडाम कुसुम टिटि प्रसाद जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट सिनि बर' मोना तात्रिथि এই যত সিনি নির্মল সং সিনি রাহেল চন্দ্র বনি তুইদুলমান বিসিংতিনো তিনি সিনি অরুণ চন্দ্র বনি তুইদুলমান বিসিংতিনো তিনি মো প্রোগ্রাম না খাইমাকা প্রোগ্রাম বেলাইনা সাকসেস হকা মো হাইকাইনো জরানি সিগাং যদি ওয়ান সুবে বুঝি হয় যে গুনি পাতি খাই থনে রব বড় বইয়া প্লিসে খাইকাই যতন বাগানো কাহামনাই যত বাগানো কাহামকাই সামখাই মানে আবদি কিন হারাইনো তিনি মো জনি প্রোগ্রাম আসুনো যতন হবাই